Oh, Patrick. Sukatan mo din dyan. 20 centi. Sige, Foreman. Pare, paabot ng metros tsaka lapis. Ah. Ano, Patrick? Okay na, 20 centi? Okay na, Foreman. 20 centi. Okay, sige. Pitikin na natin. Oh, lagay mo to dun sa sinukat mo. Oh, abot mo. Pare. Ayan, Foreman, okay na. Okay, sige. Junjun, pitikin mo na. Bakit ganyan? Isa pa. Tangin na yan.